ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን እዚ መንፈሳውን ማሕበራውን ትሕዝቶታት እናቀርበሉ ፍኖተ ብርሃን ሚድያ ኔትወርክ እዩ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ላይክ ሼር እንዳግበርኩም ምሳና ጽንሑ الشمون أيلو معنتي مرها جبرنا نبوس أو نسلامات تتصحف دبدبيني اسك خم بولكم بحضرت نبوس أو نسلامة لك باباس هاجر سبكت أستراليا نيوزيلندن هاجر سبكت هاجراتن باسفيك إيسيان وانينو بزعبا نافز تمدبكم مو هاجر سبكت كيركم كتمرحوم مفلات إملكت أوانينو كم استجلت بتصنتهم بعلات 16 عامة مرت ناي أستراليان نيوزيلندن هاجرات باسفيك إيسيان أباس كوينهم كم استشاموا يفلت يكون ده أمبر نبتي أبوه خينكم استشامكم ولا هاجر سبكت بأكل كيدكم أجلجلوت بزي ما هبكم نايت هاجر سبكت كانت مأمنان بتصنتهم بأكل مطعم كجلجلونا أدلوهم أنتم بلو بترجع جامي حتى أن أقربت أني حميم نزل مسيرة بالمجار كاب ميازيا 19 عامة مرت تخيده ركبة كانت ملأت جوباء قدوس سينودوس أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تجري بيتنا هاجر سبكت كهنات مأمنات زقربوا حتون فتح المنفساوي بززو مسرت بتصنتهم نفتيز تشملوا هاجر سبكت كيدكم نتهز بكريستيان بقربا كتجلجلون نتهاجر سبكت دما وأكل كتم حدادرون والسنة أم حلالي فلو سلازي بوسانة قدوس سينودوس أرثوذكس بيت كريستيان تجري مسرت بتصنتهم كابجنبت حدا 19 عامة مرت جميركم نفتيز تشمكم ولو هاجر سبكت بأكل كيدكم كتمرحون كتجلجلون نفلت سلام እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን አባ አረጋዊ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ እሽሞ ብጸቦና እዚ ደብዳቤ በጽሕዎ መለዩ ስለዚህ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ንምታዩ ሕዚ ዝተባሃለሉ ምኽንያት ተሸምኩሙሉ ሕዚ ይነበረን ናብት ሃገረ ስብከቶም ሕዚ ክኾነሉ ዝኽኣለ ምኽንያት እንታይ እዩ እስኪ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ጥበብ ገላጽ ዝኾነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ እውነት በዓል ቤት ዝኾነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እቲ ዝዛረቦ እቲ ዝህቦ ነዚ ቀረብ ሕቶ መልሲ ብሓቂ ኮይኑ ንኹሉ ክባጻሕ ነቶም ዝሰምዑ ወገናትና ንኹሎም እውን ዘስተውዕል አእምሮ ልቦ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ንኽቦም እናተመነኹ ናብቲ ሕቶ ክምለስ ደለለኹ ከምቲ ዝበልክዮ ያው 2016 ዓመተ ምህረት ወርሓ ሕዳር ዕለት 16 እየቲ ከቢድን ረዚንን መስዋዕትነት ዝሓትትን ንእግዚአብሔርን ህዝብን ተገልግለሉ ናይ ቦታትና ብጽድቅ ዝሓለፉሉ አርዑት ሓላፍነት ዝተቀበልኩሉ እርግጽዩ ኩሉ ከም ዝፈልጦ እቲ ናይ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ ሕርየት ቀደም ኢሉ ኣብ 2015 እዩ ተኻይዱ 2015 ገጣም ሽዑ ግን ክሕረ ከለዎ እቲ ምርጫ እውን ዝነበረ ኩሉ ወቅት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቶም ተሓረዩ 10 ኤጲስቆጶሳት ወይ ደሞ ቆሞሳት ሓደ ኣነ ኣትየኡ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ቅድሚ ሕርየት ምግባሩ ምርጫ ምክያዱ ንዓደይ ከኣቱ ኣብ ኣውስትራልያ ን3-4 ዓመት ፍላይ ብኮቪድ-19 ምኽንያት ብድሕሪኡ ከዓ ደሞ በተብርእስ ህዝብና ዝበፅሐ ናይ ዘረምጽናት ኩናት ምስተብደገ ዝነብር ህዝበይ ፍላይ ከዓ ድማ ኣነ እዚ ሚድያ ዝውን ብምፍጣር ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብኡ ኮይነ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝካየድ ዝነበረ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ከምቶም ቦታተይ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ኣቦታት ግፍዕዩ እንዳበልኩ እንዳውገዝኩ ነይረ
እዚ ኩሉ ሓሊፉ ከዓ ውዕል ብሪቶርያ ተፈፂሙ ተባሂሉ ተፈራሪሙ ተባሂሉ ማለት እየ ንዓደይ ከኣቱ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ ኣብ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ንትግራይ ከይሳገር ኣብቲ ዶሜስቲክ ፍላይት ዝግበሮ እየ ንድሕሪት ተመሊሰ ኣብኡ እውን 3 መዓልትን 3 ለይትን ብዘይ እኽልን ማይን ብግፍዒ ተኣሲረ ህዝበይ ውጭን ውስጥን ዘሎ ህዝብ ሙሉእ ምእንታይ እንዳነበዐ ነይሩ እዩ ኣነ ግን ብርታዕ ሂውን ሓሊፈ ተመሊሰ ግን ድሕሪ 3 መዓልቲ ሰዓት 6 ናይ ለይቲ እዩ ብወታደራት ኢትዮጵያ ተዓፊነ እየ ንህንድ ካብ ህንዲ ንኣውስትራልያ ተመሊሰ ማለት ድሕሪ እዚኡ ንዓደይ ተመሊሰ እውን ኣትየ ያው እዚ ሕይ ዝበልክዮ ተቐቢለ ማለት እዩ ሕዳር 16 ኣብታ ቅድስቲ ከተማናን ኣብታ ኣደ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝኾነት መመክሒትና ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ከዓ ከምቶም ቅድም ኢሎም ቀድመ ዝነበረ ቦታተይ ኣነ እውን እዚ ሓላፍነት እዚዩ ተቐቢለ እየ ሽዑ ዝነበረ ታሪክ ምርኣይ ይከኣል እዩ ሽዑ ዝነበረ ቪድዮታት እውን ተቐሪፁ እዩ ኣብ ኣየር ውዒሉ እዩ ብመሪር ሓዘንን ብንብዓትን እየ ተቐቢለ እዩ እዚ ኩሉ ጸሎት ክጽለ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ኣነ ምስ ኣምላኸይ ማጎት እንዳተማጎትኩ ሓዲረ ዝኾነ ኮይኑ ግን ተቐቢለ እዩ ኣብ ፀፍፀፍ ወፂና እውን መሓላ ክነካይድ ከለና እውን ንህዝቢ ንዓለም ሙሉእ ዘመሓለፍክዎ መልእኽቲ ነይሩ እዩ ናብ ዓለም ሙሉእ ዘመሓለፍክዎ መልእኽቲ እንትኸማየ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ እውን ናብ ዓደይ ከኣቱ ከለኹ ይኣኽለኒ ኢለ እየ ኣትየ ናይ ወፃእ ኑሮ ይኣኽለኒ ዘምህረኒ ህዝቢ ዝተወለድ ኩሉ ዝተፈጠረ ኩሉ ህዝቢ መቸም ንህዝብኻ ቀናኢ ምዃን ካብቶም ሐዋርያት ኣብ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ እውን ዝተምሃርናዩ እዩ እስራኤላውያን ህዝቢ ታብ ዝጠፉ ኣነ እንታብትናትካ ፍቕሪ ንዓይ በቃ እስራኤል ዳይ ድሓኑ እምበር ክሳብ ንዓይ ህልውና ናይ ዓብይ ቃል ዝኣተወሉ ኣሎ ዝኸብድ ንምዝራው እሞ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚዩ ዓደይ ኣትየ ከምህር ይኣኽለኒ ኢለ ኣትየ ንዓደይ ስለዚ ይኣኽለኒ ኢለ ዝነበሩ ኩሉ ግን ኣውስትራልያ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ብፍላይ ኣብ ሜልበርን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ዝነብር ህዝብና ካህናቱ ኩሉ ህዝቢ ኣቦና ይምፅኡልና ኢሉ ብዝሓተቶ ንቅዱስ ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብዝሓተቶ ንጠቕላይ ቤተ ክህነት ብዝሓተቶ ኣረግደፉነይ ከድን እናበልኩ የግድግን በኣስገዳድነት ማለት ይከኣል ንዓ ንሰለስተ ወርሒ ኣገልግለና ኢሎም እዮም ወሲዶም ነይሮም ዝኾነ ኮይኑ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ፀኒሐስ መስኮት ዓደይ ዳ ይከፈት እምበር ኣነ ሃገር ኣውስትራልያ ዝቕመጠሉ ግዜ የብለይ እንዳበልኩ ነይረ ኣብዛ ፀፍፀፍ እውን ነቲ ህዝቢ ተዛሪበየ እየ ማለት እዩ ተዛረብኮ እንታይ እዩ እንትኸማየ ኣነ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ዓደይ ከገልግል እየ ግን እንድሕር ዳ ኣቦታት ተመሊስካ ኺድ ዝብሉን ኮይኖም ግን ናብ የትም ዓለም ክኸይድ ድልው እየ እንተትባህገይ ንወፃእ ዝብለይ ነበረንን ግን ኣቦታት ንኺድ ተኢሎምና ግን ምንም ዓይነት ዝደራደሩሉ ነገር የለን ተቐበልናዮ ቦታ ክንመርፀሉ ኣይኮነን ተቐበልናዮ ክብሪ ክንደልየሉ ኣይኮነን ተቐበልናዮ ናይ ኮንፈርት ዞን ክኾነና ናይ ምቹ ነገር ክኾነና ኣይኮነን ተቐበልናዮ ኣሽንኳይዶ ኣዝየን ዝፈትዎ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሕ ህዝቢ ኣውስትራልያ ግደፍ እዮ እሞ የትም ቦታ እውን ድሕሪ ቤተ ክርስቲያን ኪድ ኢላትኪ ክትከድ ግዲ እዩ የትም መከራ ያለበት ኣብ ዘለዎ እውን እቶን ተላትክ ክትኣቱ ግዲ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሽዑ ኣውጀየ እየ ዘን ብድሕሪኡ ግን ንኣውስትራልያ ዝምለሰሉ ዕድል የለን ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ከምቶም ካልኦት ቦታተይ ናይ ኣሜሪካ ይኹኑ ናይ ካልኦት ኣውሮፓ ዝኸዱ ሽዑ ተቐቢሎም ናብ ተልእኾም ዝኸዱ ከምኡ ዝበለ ዕድል ኣነ የብለይ እዚ ዘይነበረኒ ዕድል ተኣዩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝኩሉ ዓመት ክነብር ከለኹ እውን ሓጢያት ኮይኑ ከይኮነስ ብቻ ባህገይ ኣብ ልበይ ዘሎ ብምድሪ ሓንቲ ናይ ሓደ ዓዲ ዜጋ ክኾነለኒ ብሰማይ እውን ከዓ ደሞ ብተስፋ ኣምላኽ ዝሃበኒ ጎይታ ብደሙ ዝገዝአለይ ዝሃበኒ ገነት ኣላትኒ ብተስፋ ዝሕልዋ ስለዚ ኣብ ክልቲአን ንላዕሊ ካሊእ ኣነ እንታይ ክገብረሉ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ቅመጥ ከለኹ ኣሜሪካ መንግስቲ ግሪን ካርድ ይሁኒ ከም ልበይ
የተማሉ ስለዚ ሲቲዝን ዝበሃል ናይ ካልኣይ ዜጋ ምውሳድ ኣየድልየንን ኢለ እየተቐመጥ ነይረ እዚ ማለት ቶም ካልኦት ዝወሰዱ ስሕተት እዮም እንዳልኩ ኣይኮነን ናይ ጽድቅን ናይ ኩነን ሰብ ናብ ካሊእ ከይወስዱለይ ጠንቀቕቲ መቸም ለመስቸጋሪ ስለዝኾነ ዝኾነ ኮይኑ ግን ናተይ ድልየት ኣብ ናይ እዛ ዜግነተይስ ክቕይር ኣይደልን ዝብል ስለ ዝነበረ ኣውስትራልያም ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘለኒ ነባርነተይ ዜግነተይ በታ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ተባሂላ ትፍለጥ ማለት እዩ እዚኣ ስለ ዝኾነት ቶም ካልኦት ክወፁ ከለዉ ማንም ክሕዞም ኣይኽእልን ማንም ክዛረቦም ኣይኽእልን ተጋሩ እዮም ኢትዮጵያውያን እዮም ብኻሊእ ዘለዉ ካልኦት ክንክር ከለና ደቂ ወፃኢ ካሊእ ዜጋ እንተኮይኖም ባይ ኤኒ ታይም እቲ መንግስቶም ተዝሰሩ እውን ናይ መንግስቲ ዓዶም ናቱ ስለ ዝኾኑ ብ24 ሰዓት ብዝደልዮ ሰዓት ሒዞም ክኸድ ይኽእል ማንም ከጓንዮም ኣይኽእልን ኣብዚ ውሕስና ኣሎ ኤምባሲታቶም ንዓቶም ውሕስና እዮም ዝብኦም ኣነ ግን ብየካ ኣብዚ ዓዲ ካሊእ ውሕስና ዝመና ዓዲ የለን ተመሊሰ ዲፖርት ክግበር ከለኹ እታ ውሽጢ ዓዲ ንወፃእ ክኸድ ከለኹ እውን ብኢንተርናሽናል ብዓለም ለኸ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተዋሪዱ በቶም ደቅና ናይ ሂውማን ራይትስ ፈርስት ዝበሃል ግሩፕ ኣሎ ናይ ደቅና ኢትዮጵያ ናይ ሕጊ ማእኸል ንሳቶም ኣቕሪቦም ብክሲ ስዒረ እየ ኣትየ ምክንያቱ ዜግነተይ ናይዚ ዓዲ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ስለ ዝኾነ ሓንቲ ዓዲ ናታ ዜጋ ጥፋእ ተልይዎ ተኸሶ ተኣስሮ ዳ እምበር ታብ ምድረ ሙላዱ ንድሕሪት ኣይትምልሶን ብተኣምር የትም ዓለም የለን ንመጀመርያ ግዜ ኣበባ ኣባይ ዝተፈፀመ ድርጊት ስለ ዝነበረ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ከሲስና ስዒረ እየ ወፅየ በቃ ኣይበልናን ዝገበሩ ሰባት ተልዮም እውን ስሕተት እዩ ተባሂሉ 34 ገጽ ተጻሒፉ ስዒረ ኬዝ እውን ከይተዓፀወ ዝኩሉ ናይ ተንገላታዕ ኩሉ እውን እቶም ጠበቃታት ከይዓፀውዎ ኣነን ስዒረ ንዓዲ ኣትየ ማለት ስለዚ ታብዚ ናብኡ ክኸድ እንድሕር ኮይነ ዘድልዩኒ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚ ዓዲ እዚኣ ናብ ዝኾነ ዓዲ ክኸድ እንድሕር ኮይነ ኣባ ሰላማ ክማልኡሉ ዝግብኦም እቲ ዝልእኸኒ ሲኖዶስ ኣብ ናይ መልሲ ዝሃብኮ ፅሑፍ ክትርኢ ኢኺ ዘማልኦም ነገራት ስለ ዝነበሩ ስለ ዘለዉ እዚኦም ከማልኦም ይግብኦ ነይሩ ማለት ዝኾነ ኮይኑ ግን 2006 ልዕሊ ኩሉ ከዓ ህዝብና ኣብ መከራ ዝወደቐሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ግዜ ምስቶም ናይ ደገ ዘለዉ ብፁዓን ቦታት ምምኻር ገና እንዲያው ናይ ኤጲስቆጶስነት ቅድሚ ምምፃእ እቲ ኣብ መከራ ዘሎ ህዝብና ይኹን ኣብ ድኽነት ወዲቑ ዘሎ ከቢድ ጥሜት ዝነበረሉ እዩ ኩዕንቲ ዝብልዕሉ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ኸድናዮ ቦታስ ገባ ዝብልዕሉ ዝነበረ ደታትና ኣቦና እዚኢና ንበልዕ ዘለና ገባ ዝብላን ዝነበራ ሰባት እየን ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ዝነበርናዮ ስለ ዝኾነ ናይ ምውፃእ ግደፍ እዮ እሞ ተብ ደገ ዘሎ ይኹን ዓለም ዘለውን ታብ ደገ እኳ ንኣተው ኣብ ዓዲ ዝረባረብሎም ዝነበሩ ሰዓት እንተዝነብር ዕድል እውንስ ናብ ተመቻቸወ ገድፍ ክትኸድ ህዝበ ኣይኮነን ዘለክ ኣብ መከራ ዘሎ ህዝቢ እኒአኪ ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ከመይና ርዳእትኻ ንገብር ዝብል ሓደ ናይ መፅናዕቲ ምስቶም ናይ ደገ ኤጲስቆጶሳት በትሽዕዬ ቦታተይ ኣሕዋተይ ብሰዓቶም ተነጋጊርና ሰነድ ባዕለይ የቕሪበ ሰነድ ሰኒደ ፕሮጀክት ቀሪፀ ፕሮፖዛል ቀሪፀ መንበረ ሰላም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትያን ትግራይ ባዕላ ንባዕላ ክትረድእ ዝብል ናይ ኤመርጀንሲ ሪሊፍ ሓደ ተቋም ክነብረና ዝብል ናብ ሲኖዶስ ባዕለይ የቕሪበት ሰነድ ምሳይ እኒአ እዚ የቕሪበ ኣብ ቦታተው ዝነበሩ እውን ብደንብ ኣቕሪቦም ኮሚቴ ኣዋቒርና 5 ኣባላት ኣነ ስራ አስፈጻሚ ዝኾን ኩሉ ሊቀመንበር ወይ ሰብሳቢ ኣባ ኣረጋዊ ዝኾንሉ ምክትሎም ኣባ ዮሐንስ ዝኾንሉ ካልኦት ክልተ መካየዲ ስራሕ እውን ማእኸል ዝገበሩ ነዚዩ ከዓ ድማ ኮርዲኔት ዝገብር ድማ ኣነ ኮይነ ትግራይ ብዝፈልጦ ሙሉእ ትግራይ ብሚልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ታወፃእ ዝመፀ ናይ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ጌርና ሙሉእ ትግራይ በፂሕና ኢና በዓልትና ባንዴራና ጌርና እዚ ኩሉ 2016 ክሳብ 2017 እዚና ንሰርሕ ነርና ዕረፍቲ ዝበሃል ብዘይብሉ ማለት እዩ እዚዩ በትሽዒ ግዜ ዝፀደቐ ማለት እሱ ጥራይ ከይኮነ እውን ቀፂሉ እውን ልዕሊ 239 ብፀላኣይ ዝዓነዋ ይኹን ብገለ ተዓነዋ ማያት መሊስና ኣብ ሙሉእ ትግራይና እናመርሕና ንሰርሕ ኢና ነርና ብተመሳሳላይ ብኣንጻሩ ከዓ ደሞ እቲ ብደገ ዘሎ ኣውስትራልያ ዘሎ ጥራይ ከይኮነስ ብደገ ብኣሜሪካ ብኣውሮፓ ብገለ ዝፈልጠኒ ከዓ ድማ ዝኩሉ ኣቦና ንስኻ ብኣግባብ ስርዓት ክትበፅሐልና ስለ ትኽእል ህዝብና ርዳእ ዝብለኒ ከዓ ብኡ ልክዕ ከዓ
عدخارة دائما بفلأ أستراليا زول هزبنا كوميونيتي تجراي محبر دكان السيا تجراي أبيات خريستيانات تجراي أب تجراي كوين خسرح زي ما كان هذاك حلف تعبي جرين لايت هاون وقت ونينه إذا قلت شو عصر شو عتنجين تبدأ جزلو هزبنا أستراليا زلو هزبنا أنا أقل جايز يكون كله هزبي انتهى يكون كما يتمنفساوي تخالي محدرا لو يوم تمنفساوي خرخو زخيل ناي ساكرامنت وي مسترات بيت كريستيان ابيت حدث بيت كريستيان ام مبراخ دقنا قسنا ام حاب انتهى كخون الله زبل نتحساسن سلازم مصه مفتحي تمبروري جزاو زغون مفتقرنا مالت تاع مالتيو انا حساب زخد انا اوروبا ليقاباس بصاون افريم ناتو تا اوروبا مصيو كغلغلو تخالي مرحنت كاليخ مرحو افتناي منفساو ግን بصاون افريم نامصو اتيوم كبو بمقصالون كعدمو ناي واشنطن دي سي بصاون اتناتيوس كع نديوم برت كاب اوارح نلعلي تمنفساو خمرحو እና ገበርናት መንፈሳዊ እይትን የሀገረ ስብከት መርሕነት ከዓ ቴክኖሎጂ ዘፍርየሎሚ የግደብ ሓደ ተሆነ ስብሰባት ግብር ከለኻ አሙላ ዓለም ዘለና ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮይና ንጎዝመሉ ዘለና ዘመኒ ስለዚህ በትናይ ምሕደራ ግን ኣብዚ ኮይነ እናሰራሕና ኢና ነርና ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ እውን ስለዚህ ዕገበኒ ነቲ ህዝበይ ንቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስትያን ትግራይ 2017 ማለት እዩ ኣነሲ ቅድሚ ሕይወት ፈልጥኹም ክወፅእ ይኽእል ታብዚ ዓዲ ቻንስ የብለይ ምክንያቱ እቲ ቁልፍ ዘሎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ እቲ ቪዛ ዘሎ ዘውፅእ ንሱ እቲ ሽግግር ክወፅእ ዝኽእል ኣነ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ ንዓይ ክፈቕደለይ ይኽእልን ስለዚ ትዝለኣኸኒ ሲኖዶስ ንባዕሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱስ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ዝገብሮ ናብ ደገ ክልእኸና ከሎ ባዕሉ እዩ ዝፍፅመልና ንኣብኡ ገለ ናብ ካሊእ ዓዲ ክኸድ እየ እንተኢሉስ እቶም ጳጳስ ፅሑፍ እዩ ዝበፅሖም ከምቲ በፂሑኒ ዝኒሄ እዚኣ ክትበፅሖም ከላ ግን ተወረቕ እዚኣ ጥራይ ከይኮነት እሲ ቢዝኡ ቲኬቱ ኩሉ ነገር ናይ ሴፍትነቱ ዝኽድሉ ኩሉ ኣስተኻኺሉ ይዝዎም እዚ ናይ ምግባር ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ከምዘይብሉ ይፈልጡ እዮም ንሳቶም ስለዚ ኣማራፂ ዝግበሩና እንታይ እዩ በቃ በዓር እዚ እንድሕር ዘይኮን ኮይኑ ኣነ ብዓደይ ከግልግል ቅያሬ ይገበረለት ናይ ኣውስትራልያ ንኻሊእ ኣብ ደገ ዘለዎ ቦታት ይሓዝዎ ወይ ካሊእ ኣብ ደገ ዜግነት ዘለዎ ከምዚ ኸማና ናይ ተዓደካ ዘሎ ከም ተማዓቱ ዘለ ሓደ ኣቦ ንፍጠረሉ ኣዘርዋይስ ክሳብ ዝኾነ ግን ካሊእ ኣቦ ይገበሮሞ ኣነ ውሽጢ ዓዲ ከግልግል ኢለ ደብዳቤ ፅሒፈ ናብ ሲኖዶስ ማለት እዩ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባላት ብምልኦም ተኣኪቦም ሽምባቕ ረቦና እሞ ኣበየናይ ክንመርፀልካ ደገ ፅንሓ ኢሎምኒ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝግበን ሓቂ ኣነ ወፂኤ ተኣኪቦም ፀኒሖም ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሐዋርያዊ ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኾን ከንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዩ ኣቦና እቲ ናይ እርዳታ ኩሎም ማእኸል ገይሮም ንሱ ክመርሕ ተባሂሉ ተወሲኑለይ ብኡ እንደገና ናይ ኣውስትራልያ ግን ከም ዝበልኩ ቴክኖሎጂ ተጠቒምኩም ኣብ ዝኾነ ዝነበርካ ስለ ዝኾንካ ኮንታክት ክሳብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝበለ ዝኸውን እንዳመርሓ የፅናሕ ብተደራብነት መንፈሳዊ ግን በቶም ካልኦት ተባሂሉ ሕዚ ተሸም ኩሉ ክታብ 2017 ናይ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኾን ሊቀ ጳጳስ ኮይነ ተደራብነት እዩ ከም ካልእ ሒዜ ዘለኹ እዩ ተመሪፀ እዩ ነይሩ በን እዚ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ሰደንሊ ወይ ድንገታዊ ዝኾነ ሕዚ ትማል ከም ዝዘንበክዮ እዚ ደብዳቤ እዚዩ ካብ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ በፂሑኒ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ እዚዩ ንምንታይ እዩ ክሳብሎም ዘይከድኩ ከም ዝበልኩኺ ካሊእ ምስጢር ነይሩ ኣይኮነን ኣሽንኳይዶ ናፍቲ ቡሩኽ ህዝበይስ የትም ቦታ ንምኽያድ ባህሪ ቅድሚ ገላሊፀ እየ እሱ እዩ ስራሒ ናብ ዝኾነ ሕይው ንብል ኣለኹ ንሱ እዩ ተልእኾ እዩ ነገር ግን ክኸደሉ ዘይክእል ታብ ናይ ትግራይ ዝኔው ናይ ፖለቲከኛታት ንላዕሊ እኮ ውዕሊ ብሪቶርያ ተፈሪሙ ናይ ትግራይ ጀነራላትን ናይ ፒፒ ጀነራላትን ናይ ትግራይ ፖለቲሻንን ናይ ፒፒ ናይ ባህል ናይ ብልጽግና ጀነራላትን ናይ ኢትዮጵያ ማነው ፖለቲሻንን ሻሂና ሰተይ እኮ እዩ ኣነ ሓቢሮም እንዳሃለዉ እኮ እዩ ኣነ ተኣስርኩ ስለዚ ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን ብናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ብዓይናቶም ልካ ዋንትድ ከም ዝልዎ ናይ ወፃእ ንግግር ተደላይ ማለት እዩ ተደላይ ማለት እዩ ስለዚ ታብዚኡ ኣዲስ አበባ ከይደስ ወይ ሳቶም ከይደሙስ ቢዛ እናንተ ዝመጽእ ከም ዘይኮነ
ميت بميت يفولتي زي خون زي خل سلازي زي لهم صحيفهم صحافوا له مخنيات بزح مخنيات كونيو أنا جن سيلهم بصحافوا له قصري بصحافوا حنت نبدأ بصحيف لهم مرسي تماله ويوم الله نفتوان نقد مخيارك هذا بدأ بيتتني بالتسمى بالحري أمر استنهض حشي مثلا ألا تشعته زيرو تشعته خلتشين 18 ዓመተ ምህረት ንብፁዕ አቡነ አረጋዊ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ካናዳን ሓላፊ ቤት ጽሕፈትን ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አክሱም ትግራይ ዋኒኑ ናብ አውስትራሊያ ክኸይድ ቪዛ ይሕለፍ ካልኦት ተተሓሓዝቲ ጉዳያትን ከማለለይ ምሕታት ይምልከት ኣብ ልዕሊ ዋኒኑ ከም ዝተገለጸ ብዕለት 5/09/2018 ዓመተ ምህረት ናብ ዝተመደብኩምሉ ሀገረ ስብከት ከም ተኸዱ ዝብል ብብጽነቶ ዝተፈረመ ደብዳቤ በጽሕን ኣሎ ብጽነቶም ከም ዝፈልጥዎ ብ2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ምልአተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናብ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን ምኽያድ ስለዚህ خل أو وشت هاجر نخمدة بتصحف حتيته ملأت جوائي دم حتى يتقبلوا نفس بكت وانجيلن هواري وتلقون أرثوذكس بيت كريستيان تجري كوينة خجلجل أنت مدبني أستراليان نيوزيلندن دم نجزيوت هذا الرابنت كمرح موصاني في اللات يكون مو بزعبازي تبدأ بيلو مزت تصحف اللي مغنيات نقدميت بزجباز جلت أقوان تخنكو زجلت أقوان تخنكو نزي نتي تصحف اللي تبدأ بي أزيجنا بخبري تقبلوا يلخو سلازي أنا أستراليوي وين يكالي هجرات زيجنت سلازي باللي بستتصحف اللي دبدا بمسرات ناب أستراليان نيوزيلاند هاجر سبكتين خخيد كم فيزان أوروبلان تكيتن كم أقول كالوت يحلف زاد اليوم نايد حنا النت قداتن ببيت صحفة قدوس سينودس كمالوس لازقبهم من قد يون زقانعن كاب حدا جوات أي كون زخقلوا سندات تماليهم كوهابني حتت بخالق جنا أب جواي قدوس سينودس قطع زلوا أجندة كنحز زحالفوا السنتات أفتات أمام نخن جمجم بقدوس سينودس ملأته جواي أنا حجة بيت كريستيانن بهر حجن أو تجوار كوعلو يلوون وشتقوي محدران كتعرارين كهن فتح سينو تسفاز قارت الله بيت كريستيان زي كونتس فتح الرتعن زركب الله بيت كنت كتكون زغربكو منفساو حتى ناي كل كهن مؤمنين كوينو سلازلو نتي بسند دقيفه زغربكو حتى بقيم كامر اي وصيخوم نتي زمرحو زلو بيت صحفت قدوس سينودس غبو اسراح كسرح حلافنتهم ببقعات قنعنان كواصو بزي اغاطامي كزخاخروم يفتو بكريستوس سلام أبا سلامة ليك أبا باس هاجر سبكت أستراليا قدح نبيت صحفت من بعد سلامة كساعتي أرثوذكس بيت كريستيان تجراي نقول لهم ليك أنا أبا باسات أولاد قديس سينودس أرثوذكس بيت كريستيان تجراي نبيت صحفت هاجر سبكتن أستراليا نيوزيلاند قروم سلازي كم تعنتو زولكو زيو مخريات خالي خبل سلازي كل تحققوا كم تعنتو زولكو زي خون زي جبر زي خون مخان ترداو من البات كن بعي عيني يخون يلقوا زي مالو ويلقوا تزي امن كله بتصحف انت خوين جن انت خوين جن بصاونا ارغاو يخونو خالي زحي تبهلت اندحر تداليات اللي صباح يخون اندحر صباح افتن دي انت دالي نفس توهاوني حق يو عاوز خون لساعات انا نفت حزبينا مخيات منم طقم يبلي قال كريز قبلنا انت ايجيو زلبقسو نمنتاي حزي كم عينت كمصخ على نزبل اف صحفي ون اشتي كم تقسكو اما حبراوي ميديات عبيت ميدياتات ون بفنة برهان ميديا نتورك ون دقاقيم خمزارو زلخو بيت خريستيان نبيت خريستيان مؤمن نبيت خريستيان نخلو هافتي نبرت ترايك يكونه نهزبا يكون هافتا يكون نبرت نخلو كتحلون كتمرحن حلافنا استقبلت بيت كنتي ويستقبل بيت كنتي زي بيت كنتي قاعنا هنا تشبنا لينا تفتنا إثيوبيا بزبلص سرينا نتي جمجمناس تفتي زبلص تاطنتاويت بيت كريستياننا بكل مداي بسكة وانجلي يكون محبراوي يكون إكونومي بكله اتينا يقدم مسارتنا حلنا ندغنا نقدميت كل سبكم تخكلنيا زبل بزبلص اخلنا انا زي منبر زيو نابت تخبروا تملسني مالت سلازي زي جين اب هيده تبزرنايو جنات حزبنا زي رأيونا حزب زي يقراونايو ببيجي زوركم سنداتنيو حدا تفتم كتيا قالوس ابا انم تاغد من سمكم على سلطان يكونون سند كقربوا يخلون زولو حدا سمات سمالو ايه زي مبسالي زي مفلاطي سلازي تكون اشون قايد انن حدا هاغرس كليكو اباس
ዝኾነ ምእመን ዝኾነ ንቤተ ክርስቲያን ይጠቅም እዩ ኢሉ ዘዳለዎ ሰነዳት ኩሉን ዓና ከቅርበልና ይኽእል እዩ ንምንታይ በዚ መልክዕ እዚዩ ብዙሕ ሰነዳት እናቕረብኩ ውሽጢ ክንፈትሖ ዘለና ፀገማትና ጉድለትራትና በተለይ ታ ቤተ ክርስቲያን በተለይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ካህን ብዝሕዝን መንገዱ ቀፂሉ ከዓ ድማ ሃብትን ንብረትን ካልእ እዩ ዋና ግን ብክርስቶስ ደም ዝተገዝአ ህንፃ ስላሴ ክርስቶስ ዝሞተሉ ምእመን ካብ ህፃን ክሳብ ዓብይ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ መንፈሳዊ ሂወቱ ኣብ ዝደቐቐሉ ኩሎም ኣብ ዝወደቐሉ ግዜ ሓላፍነት ታባና ዝተቐበልና ንሕና ስለ ዝኾንና ታብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ብዝበለፀ ኣብቲ ናይ ቦታትና መትከል ኣብቲ ናይ ቦታትና ስርዓት ሒዝና ክንከደለና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝረአዩ ኣብ ኣሽንኳይዶ ኣብ ቤተ ክህነትናስ ኣሽንኳይዶ ቤተ ክርስቲያንናስ ኣብ ዓለማዊ ምሕደራ እውን ንኸይነብሩ ክነፅርዮም ንኽእል ንሕና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ታብ ናይ ዓለማዊ ምሕደራ ብዝበኣሰ ጎሊሆምን ገዚፎም ዝርከቡ ውሽጥና ስለ ዘለዉ እዚኦም ክነፅር ኣለና ዝብል ልዕሊ 2 ዓመት ብሰነዳት እናቕረብኩ እየ መፅእ ድሓር እዚ ኩሉ ምስ ኮነ ግን ኣብ ናይ ለም ናይ ጉንበት ሲኖዶስ ሎም ክገልፆ የደልን ካሊእ መዓልቲ ግዜ ኣለዎ ኣብኡ ዝተስእ ግን እቲ መንበርና ናብ ላዕሊ ዝኸድ ነበረ ናብ ታሕቲ እቲ ተቐባላይነት እንዳበለ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ እዞም ሕቶታት እዚኦምን ዝመስሉ ብምልዓሎም ኣይደኖ ምናልባት ኣባ ሰላማ ዝሕቶ እዚኦ ልዒሉ እሞ ኣልዕሉ እኒሆ እሞ ዘወር ይበለልና ሞ ታብ ዓዲ ዘወር ይበለልና ሞ ናብ ዓዲ ድላይና ክንገብር ተኾይኑ ኣይፈልጥን ወይ ከዓ ድማ ብኻልኣይ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ዘወር ይበለልና እሞ እዚኦም ዘሎ ኣውስትራልያ እንተኾነ ንየ እዩ ኣይሳገርን ከም ልቢ ክመላለስ እያ ድማ ገበርና ገርና እንተቐበለ ይቀበሎ ወላ ባሕሪው ሓጦ ወላ ተኾይኑ ኣይፈልጥን እምበር ምሕሽለኹ ዘይብልካስ ስልጣን ዘይብልካስ ዝደብዳቤ እዚ ይፅሓፍን መቸም ከም ኣቡነ ኣረጋዊ ይኮንኩን ኣቡነ ኣረጋዊ ኣዲስ ኣበባ ይኸዶ ኣለኹም ልቦ ይኽእሉ እዮም ሂካን ጎ ክሳብ ሃገር ክሳብ ታብ ኢትዮጵያ ወፂኦሞም ክሳብ ኣፍሪካ ይኸዱ እዮም ሂክን ጎ እሶም ናይ ምኽያድ ዕድል ኣለዎ ኣነ ግን የብለይን ምናልባት ቶም ሓደ ከምኡ ገይሮም ከም ልቦም ተደ ጳጳሳት መሲሎም ተቀያይሮም ኣብ ድላይ ምዕሉ ይኾኑ እዮም ኣነ ዝዕድል እዚ ይረኸብኩን ንህዝቢ ትግራይ ክብል ብዝኸፈልክዎ ዋጋ ብሲኖዶስ ኢትዮጵያን ብፖለቲከኛታት ትግራይ ማለት ፖለቲከኛታት ትግራይ ምወ ሓቂው ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ዘዛረበኒ ብፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ስኒ ዘእተውንስ ኣብ ጠቕስታይ ዝሓዙ ሰብ እዩ መዓዘ ረኺብናዮ መዓዘ ነጥፋእዮ ዝበሃል ሰብ እኒኹም ኣብዚ ዓመታት ዘሕለፍናዮ ደቀይ ወፃእነ ውሽጢ ዘለዎም ርአ ሶሻል ሚድያ ኣባ ሰላማ ህይወት ታሪኸይ ፅሩይ ንጹህ ኢለ እየ ዝኣምን ከም ሰብ ግን ድኾን ክኾን ይኽእል እየ ነገር ግን ዘይምጥነኒ ጥራይ ከይኮነስ ፍጹም እንዳርአኹም ነገልጋሊ ኮይነ ጀነራል እገሌ ኮነሬል እገሌ እንዳዚ ኩሉ ሓመድ እዮም ገብሩ ኸሪሞም እዙይ ንዓይ ፀጋ እዩ ክብሪ ንምንታይ ዘለሎ ዘለኹ ሰብ ክፈልጦ ኢለ ኩሉ እዙይ እንዳተፈልጠ ኩሉ እዙይ እንዳተዘርበስ ኣባ ኣረጋዊ ፅሓፍ ኣቡነ ኣረጋዊ ፅሓፍዎስ ኣሳጊሩ ዝኸደ ኣይኮነ ክሕልፈኒ ዝኽእል ኣይኮነን ይፍለጥ እዩ ዓለም ክፈልጦ ይግባእ እውን ተዋና ግን 2-3 ምክንያት ክነብራ ይኽእል እዩ ሓደ ከምታ ዝበልኩ እዚ ጋሕማጥ ኣሰራራሕ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ፀረ ሊቃውንት ፀረ ስብከተ ወንጌል ፀረ ገዳማት ፀረ ኣብነት ትምህርቲ ቤት ፀረ ቅርሳ ቅርስና ፀረ ማንነትና ፀረ ቅድስናና ፀረ ክብርና ፀረ ኣይደንቲቲና ዝኾነ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ነገር እዚዩ ክፅረግ ኣሎ ታብ ቤተ ክርስቲያን እዚ ጎጠኝነት ዘረኝነት ናይ ሓደ ጳጳስ ክሳብ 20-30 ቤተሰብ ምእካብ ምሁራን እንዳሃለዉ ዘይኮነ ኣኪብካ ምባል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝርአ ጋሕማጥ ናይ እዚኦም ኩሎም ክወፁ ኣለዎም ኢለ ህዝቢ ዝዛረቦ ዘሎ ኣንደበት ኮይነ ብምኽያደይ እዚኣ ደኹም ገይረገርና ፍኑ ተበልናዮስ ሸልኮልና ደሞ ከም ልብና ክንገብር ዝብል ይመስለኒ ኣምናት ሹር ኢነፍ ግን የርኢ ካልኣይ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ 3 ዓመት ሙሉ ኣብ ዝረአናዮ ዘፅናዕናዮ መፅናዕቲ ፃዕሪ እንዳገበረ እዩ ዓብይ ኮሚቴ ዋቂሩ እዚ ዓብይ ኮሚቴ ታብ ኣዲስ ኣበባ ተዋቐረ ሲኖዶስ ተዋቐረ በቢግዜ ይመፅእ እሞ ሕድሕድ ናብ ሓደ ቦታት እናኸደ እውን ሎቢ እንዳገበረ እንታይ ሎቢ መፅናዕቲ እንዳገበረ ሎቢስት እንዳሰርሐ ይፀኒሑ ማለት ዘን ኣብ ናይ ለም ዝበሪኹሞ እንተኮይንኩም እኳ ብሊቃነ ጳጳሳት ዝምራሕ ምስ ናይ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ክንዛረብና ዝብል ቀሚጡ ኣሎ which is good ሽግር የለን ንሕና ሰላም ኩሉ የድልዋት ኢና ነገር ግን ተዋና እንታይ ኣይመፅኒዖም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ትንታኔ
ببعلته ون سلا زرخوت نجر أبا سلام توصل زلوا كن أبوتات كن قبلهم أبا سلامان هلو جن در كن جبرين خلنا مغنياتو أبا سلاما أفتكر عند هذا اليوم تدرار خوينا مزمص أبا سلاما أيام أبا سلاما خادمه لنا إثيوبيا باباسات كان نسر مسرتهم زفلتهم من مخانم كان باك جراوندهم زفلتهم ببي كم زمصون تاي كم زمرت مالي فلتهم يا أبا سلام ስለዚህ أبا سلاما عند هذا الزيل خلاي إتم الدرادر حساب كم زخيل كم تم عالم ساتم زلوا ناشيناليست بهرتين يعيلهم سلذا أمنوا زي مفلاطو بيو سلذا كاهات بالكاسل هذا الله محساب مالت ناشيناليست ندير كوينو بعد قدس أولسم ناشيناليست نيرم مالتنا هنا كريستوس من بعلو كومين هنقول له تسبحت كنقول إنا مالت تولد قالوا أكبابي خمس محساب مسؤول بيجنا مالت ناشيناليست ويدمو بهرتين النتن زين سبارق يكونن ما بجس يخاجن اللي كايو تاب تبجس قالوا يخ كريستنا متبجسه كبيت يهودي يقبلوا بزيجت كريستوس تولد تاوي سلازي اتمجم مريم نسي تاوينا نا كل عالم تخيل سلازي ازيو سلازلو ناشيناليست سلازغونه فلاسي دومن فالس سلازغنا كنرس او تشالنج هنغورو سلازي نخل كوترنا حزننا سلازخل زفلاس ازيو اندهردا زي ساغيركم هو اتي ناي عودي ميتنا ويكعدم مناركنا خونه يخلن سلازي نما بزخونه منغدي نابا سلاما ويوصو ويد مزغنا ነገር حسب ፈጣጢርኩም ታማخلكم كم زفلق ور وزبل مصنعتون አለዩ አምخنيت አዩ ንቅድሚት አብዞ ገልጾ ናሐሶስ ሰነድ ሰኒዶም ይም ናብ ሲኖዶስ ቀሪቦም ማለት ምንም ዘየለ በግንባር ዘየመት እዚ ካራክተር አሰስነስ ይባል ስለዚህ እዚ ምክንያት ተጠቂሞም ይመስለን ዝጽሐፍዎ ብጸቦና afti ጽሑፍ ናይ አውስትራሊያ ሀገረ ስብከትን ካህናትን ምእመናትን ዘቀረብዎ ሕቶ እዩ ዝብልሞ ከም ኢኹም ትሪእዎ ዞም ምእመናት ወይ ከአቶም ካህናት አቅሪቦም ሞዲዮም ዝሕቶ ናታቶም ድሌት ድዩ እዚሁ ካብ ሓደ ጳጳስ ሓደ ጳጳስ ዘይጽበ ሰው ጻዕዳ ሓሶት እዩ ተህዝበይ ምሳይኒ ቶም ካህናት ምሳይም ነው ሓደ አቦ ወይ ሓደ ምእመን አቦና አዲስ ቦሰለላህ ጆኻይ ይድግፈንድ አለምበር ትማሊ ሰንበት ዝገበርናዮ ትግራይ ቤተክርስቲያን መግደፊ ትግራይ ኮሚኒቲ ናብ ካሊ ኢኮኖሚ ናይ መልበርን ትግራይ ኮሚኒቲ ዘጠራቀሞ ገንዘብ ንኻሊ ሰው ይላኹሉ አቦና አባ ሰላማ ኢኻ ብትኽክል ተውጽሖ ኢሎም ናባያም ትማሊ ቀድሩ ኢለ ኣብቱ እንታይ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ዕረፍቲ ሲን ካቦና ዝሓይ ዝነበረላ ገዛውን በዓልትም ዕረፍቲ ሲን ካቦና ትመውተላኻ انت إيلهم زحازنوا له انت زي كوي نمبر أبدي أب تقرأي تقميتوس أبا سلام حليف الله زبلني ولا حدا يلن نعم سأل ليلون زي سووا تزاربون يلن أزيو برك نقودا سعد حسوتي حدث شو حزله سعد حسوتي أي بلن فور شور قصيناي اتهزبهم حزينوني توم كانتهم حزينهم نيو اندي عمر قصيناي مالس خمزولو أي تراتر بصحفهم بخلهم already يقولون خمزولو أي تراتر زيو سعدا حصوتي رأيت هاي المتحفزي كوي بإسي هايمانوت يالبسا لأكيو كفو سف مچم كفو زخون سف سيطان وشت سلوزل لمبر سبب بهاريو بتفطرو كفو ينبر ነገር ግን ሰይጣን ዝተጻወተሉ ናይ ሰይጣን معرف زخونه سب نتا خفاتو سي نتا خفاتو ሃይማኖት መልክዕ የተዛ هذه ነዚህ አንተ አይለም ናይ አውስትራሊያ ካህናትን ምእመናንን ተጨንቆም ይለም ቢግ ላይ ሐሰቱ ይዙ ሓደ ካላይ ንምዃኑ ب2018 ጋር ተገበረገ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ተተሓይዙ እንድሕር ተወሲነልዩ ምስተቀላጢ ወረቀት ተወሳኔ አክት በጽሕን ዝግባ አቤለት ውሳኔ እንድሕር ወሲኑ ኮይኑ ሲኖዶስ ትግራይ التفرارموا الوساني التحيزم أزيزي بزوا على خم تقصوا إذا مس وساني إذا بارك صاحبي مثلا كونز الوساني عم تولي خرينا مال إذا كلت وساني سينو دس وسين تخوينون تامن تاي تبقيسوت الحين أبتم
ንቅድሚት ክርኢና ማለት ስለዚህ ኩሉ ክርኢ ከለኹ ምኽንያቱ ክርኢ ከለና ኮን ኢልካ ዝተገብረ ከምታ አንተ ጽሕፎ ይውን ዝገረጽክዎ እቲ ተጀሚሩ ዝኒሄ ቃልሲ መንፈሳዊ ተጋድሎ እታ ቤተክርስቲያን ኮይና ከይትቕጽል መንበር ኮይና ከይትቕጽል እቶም ዝሰርቁ ዘለዉ ሊያው ጉሓሉ ምእንቲ ጉሕለቶም ክቕጽሉ እቶም ዝገፍዑ ክገፍዑ እቶም ኣብ ክልተ ሰለስተ ስልጣን ተቐሚጦም ኣማኣይ ተሻሓዝ ዝዝሕቑ ዘሎ ክዝሕቑ ዝተገበረ ዝተዓለመ ንድሕሪት ክምለስ ዘይኽእል ነገር ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እዩ ኢለ ዝኣምን ስለዚህ እዚሁ ምናልባት ክተልልዮ ዝደሊ ክትገዝነ ስለዚህ እዚሁን ብዝምልክት መንገዲ ያው እዚ ጽሕፎም ኣለዉ ታይና ክንብል ንኽእል ግን ርግፀኛ እየ ሰቦታት ብዙሕ ተዘራሪብና ኢና ሕዚ እውን እታ ወረቐት ስለ ዝኾነት እያ እምበር ናብ ኣንፈት ክንምልሶ ኢና ክንዘራረብ ኢና መንበርና ናይ ኣባ ሰላማ ሕቶ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይቲኣቶም ከ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝብል ብዋዕላ ከም ንፈትሖ ብምይይጥ ከም ንፈትሖ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ኩልና ብዘለናዮ ሊቃውንት ኣብ ዘለውዎ ምእመናን ኣብ ዘለውዎ ተዓዘብቲ ኣብ ዘለውዎ ምርጫ ማለት እቲ ሽግር ከም ንፈትሖ ምንም ዓይነት ጥርጥር የብለን መፍትሒኡ እውን ንሱ እዩ ተዛዝየለ ሕቶ ቅሪቦ ኣባ ሰላማ ተባሂሉ ብፈረስን ብጋሬን እንዳተጓዓዝካ ናይ ሓሶት ፀብፃብ ብምፅሓብ ወቕዓካ ተባረር ኪድ ውፃእ ብምባል ነቲ ነገር ክፈትሖ ኣይኽእልን እንተ ደኣነ ግን እውነት ብለኩም ኣለኹ ኣድመፅተይ ብእውነት ደቀይ ብምሉኹም ፅባሕ ብለኩም ኣለኹ ኣቡነ ኣረጋዊ ከምታ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖ ዝግበር ቪዛይ ኣውሮፕላን ቲኬተይ እንዲ ኣውሮፕላን ቲኬት ግደፍዎ ድሓን ህዝበይ ከፍሎ እየ ሽግር ናይ ኣውሮፕላን ቲኬት ይቕረ ቪዛይን ተናይ ወን ከወፃእኒ ዝኽእላ ሰነዳት ሕጋውያን ሰነዳት ሕጋውነትን ተኣኽትልዮ እዚ ታብ ሓደጋ ዝከላኸል ፅርየ እንትን ዘለዎ ፕሮቴክሽን ዘለዎ እንድሕሪ ፅባሕ ምፅኦምለይ ክኸድ ይኽእል እዩ ኣውስትራልያ ኮይነ ግን ትግራይ ይርሕቆ እዩ ማለት ኣይኮን ተቓልሲ ኣይዕፀፍን መንበርና ፅሩይ መንበር ቅዱስ መንበር ኮይኑ ንቅድሚት ንምኽያድ ኣውስትራልያ ስለ ዝኸድኩስ እቲ ነገር እዚ ይዕፀፍ ኢልካ ግን ኣይሕሰብን ኣነ እዚ ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ብፁዕ ኣይመስለንን ምናልባት ዝኾነ ሳምሃው ክሳብ ሕጂ እውን ፅሒፍናልካ ኢሎም ኮንታክት ኣይገበሩንን ናብቲ ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኮ ምትሰይ እውን ምውፃይ እውን ተፃሕፈለይ ነገር የለን ስለዚ ምናልባት መልሲ ይበየ ኣለኹ መልሲ ያውና እዚዩ ብዝምልከት እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ኩልና ክዛረብ ዝደሊ ግን በዚ ታብ ብሚድያታት እዚ ምስ ጀመርኩ ብዙሕ ነገር ይመፀል ድቃስ በቃ ሕዚ እውን ትኾነ እንዲያው ቀደም ኣበይ ደኣ ነርካ ንሓሚየካ ነርና ኣቦና ንሕቕናካ ነርና 2 ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ኮይንካ ትገብሮ ነርካ ቃልስኻ ሎሚ ኣስጨማኻ ምስ ተቐበልካ ቤተክርስቲያንና ተባላሸ ቤተ ክህነትና ተባላሸ ታብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝበለፀ ተኣምር ክንሰርሕ ኢና እናበልካ ብተስፋ ትነግረና ነርካ እዚ ኣብ 2 ዓመት ሙሉእ ግን ጵጵስናኻ ምስ ተቐበልካ ጠፊቕካ ዝነበርካ ኢሎም ትማሊ ካሊእ ኮርነር ገይሮም ዝነበሩ ሕዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ንምክንያት እዩ ቁፅሮም እዚ ዘይበሃል ሰባት ሊቃውንት ይኸው ትሕቶ ልዕሎሞም ሳይ ተሰሊፎም እዮም ማለት ጥያቄዮም ኣልዕሎም ኣለዉ ማለት ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ዝግበአና ኣብዚ ዘለኹም ምእመናትን ኣብዚዩ ሓደ ሲኖዶስ ተኸፈለ ገለታት ዝብሉ ፀላእቲ እዮም ሲኖዶስ ዝበሃል ኣይተኸፈለ ታይዳ እዩ ዝበሃል ዘሎ ክሊር እዩ ኩሎም ቦታትና ኣብዚ ዝሳተፈሎ ከይትጋገዩ ኣብዚኣ ሜን ተዋንያን ኮይኖም ዝርቡሽና ዘሎ ስሞም ከይፀዋዕኹ 5 ኣካላት እዩ 5 ሰባት ጥራይ እዮም ቴክ ማይ ወርድ 5 እዮም ኩሎም ቦታትና ኣብ ስራሕቲ እዮም ዘለዉ ኣብዚኣ ተዋንያን ኮይኖም እኒው 2 ቦታትን ሓደ 3 ጥቁራስ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጵጵስና እዚኣቶም 5 እዚኦም ከዓ ድማ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ዓርሱ ዝኸኣለ ንቅድሚት እንድሕሪ ዘይተፈቲሑ ድሕርቲ ክርስቲያና ክነቕሩ ስለዚ ቦታት ሲኖዶስና ኣይተበተነን ተፈለይ ሓሳብ እውን ዘለና ነገር የለ ኣተሓሳሰባ ግን ኣለና ኣተሓሳሰባ ፖይንት ኦፍ ቪው ግን ኣለና እዚዩ ተገፊዕና ዓይና ናብዚ መፂና ኒና እምበር ንሕና ሲኖዶስ ክነቋቋም ድልየት ኣይነበረናን ዝብል ኣተሓሳሰባ ይመፀሉ ሕዚ እታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝመፅ ዘላ እዚዩ ናይ ግለሰባት ኣተሓሳሰባ ናይ ተወሰኑ እዩ ብሓደ በኩል ደሞ እንታይ ሞ ክንገብር ኢሉ ከዓ ጠጠው ዝበለለ ከማይ ዝበለ ከዓ ደሞ ደፊሩ ዝወፀሎ እሞ ኣብዚዩ ማንም ሰብ ከይደናገር ማንም ሰብ ኣብዚዩ
أبوتات كهنات كونكم منان كونكم أو وستيخون أو وجه ذلهم أبزيو منهم عينات نايقل إنترست يلا دقاقي ما هم نقرأكم ذلهم نحن بأباسات مالت كهنات مالت أقلقلت بيت خرسيان مالت ما نهزب نقل كل مسوعيت خنكون نستحارنا دا أمبر كم تقدس بيتروس زوالو نتم تمرحوهم مؤمنا نسي بقدن بشكونا بمكران كي تمرحوهم كايلهم نقرنا بتعقس نمرحو زلنا حزبنا أمبر بقفعت خنكون يكونن زمان عزمان نخنكب يكونن أبا خنبها يكونن كاليتو الود لهم حدا زي تردأكم أبونا سين من تعيو وشت زي زارو كلت عمت مولو نان ستاب بقلم بخلهم إن لمنك يا مسيح سمع عند حرسينو جن إجرخات قريز كحساب زبتن من برنا خميل ناس خنبل كميل كسختبل سخيلكم سختين بل مبال أي كالن نمخوانس قويتنا خريستوس كم هرك الله قصص أم كلنا تم فريساويان أو قرو أب بعد تأتيديو أبيت مقدس الدبابة يكويو زي سبخ زنقر حواريا مالت كو تحاوي يسبخن حواريا مالت بعد دبابة يسبخ حواريا مالت سوق سمع سلازي زين تبل ناس حيماننا دخوني بلاش يخون زين تبل ناس صلاة دخوني يصوتنا يخون نو أيه نايوش تامناي دق صلاي نايوش تصلاي عبي نقويتا منهم قويتا نايس كريستوس فقادون تخوانا نخموت كم زمسا فقادو كوان تخوانا نمو تحليف سعيمو زهابي يهودايو سلازي ناي بيتا كنت وانا ناي بيتا خرسيان وانا سرز خوون ويك عدم حدقاز خوون وشتخان تزي صريخايو وشتخان تزي استخاخل كايو سلازي تامناي دقا صلاي ناي وشتيو زي مالتاي مالت صلاي بحري صلاي ناي منفس قدس تيكون ناي منفس سيطان زمت سلازي خونا أبزيو كي تدناقرو موكرنا أينا تزاريبنا أينا اندحر زي وصغوين جن يقدي حزب سلازي نبيت خريستيان نخاهنات زي تمتشو نبيت خريستيان نخاهنات نمؤمنان زي تحلو بيتك انت اي حتقبر اسكن قاروني تلوخوا زعصفت وانجل كيسبخ تقاوم بيت خريستيان بيتك انت اي حتقبر قداماتا انت اي حتقبر سلازي حواتين حاتين ابزيو لومي لب بالو بخالي رسبت مرت موصد ايمبر 4 عمت إلي أبزنا قصول ما تزيبلكم بزمن إلي عرشخ إلهم صعية كم صوية غورو نزيجن بإلي زنبرلو دكي إلي عفرينين فين حاسس بالكم نورت فلتيهم أبقى سامويل زلوا تام عرف هذا يمركم على عرف كلتهم عرف ثلاثة عرف 4 زلهم مريو بإلين بدكي إلين مخنيات إسرائيل كم استوى عمريو بدك إلين بأفنين بفين حسن مخنيات حزب إسرائيل كم استوى عمريو بحدا يجيكو بقاتهم سنككو لعل 3-4 شح أقرن يوتادركو يموتوا توتوس أنتم مرخصوا لكوي سلامي لومي بيت خريستياننا كاب أفنيناوين فين حسهاون أسرار رح نزعت وصي حوارياوي تكتكون بيتك هنتنا كاب شيمونيزم كاب نايني أفنينن نايزوم ناي دكيلن أم نزعت كون قدس تكون نسيت حلمنا أما أبزي كلهم تحاسبوا كتسليو إن تحساسوا حفتي حتاتيتي ورقة نزيانين نبونا ودياون ملي سلم الله حزون من البات حبيرنا سلزلنا سموك سمعوهم حزبوا عدمو خيت انتن كيتولو أنا دلوي أشوكوا إلنا أستراليا يتم بوتاك خير خليه مبيبلن زيو أنا بمخيادة يجن تي منفساوي ناي ذولت يزحلي يقولنا جنا أين أمنن سلازي بزيلو ما عندنا عطوة بيو أب كربا جدي كل نجار تفتحوا نفس سلام مزحيون سلاجنت زلهم زم حدا زولكم عنتو تستاخيلهم لنا ناب بزبل نفتان من يا بيت كريستيان كنكيد كلنا نسعر بتلي لكاونت مهران ببيجيو كلهم تاو كلن أيقول سكت وزعل وشتن أبساعات يدلوان كوينكم تناقر لهم سعيرنا لنا أنا جن تاب حزن الدحر نقدر بينا هنمزل بيت كريستيان نجحنا مؤمن بيت كريستيان نجح بيت كريستيان نجح حزبنا بتسقم الله زموتوا اللي جزء نحنا خبرنا أن تموجسنا النور اللي ولازم لا لما عند ملقت أيوه سلازي زيت مخنياته
ካሊ ብዙሕ ክትንትና ይክእልን ኣነ ብኣይ ወክል ወዲ ኣለኹ ስዋት ደቂ እግዚአብሔር ዘራው ተኸታተልኩም ኩሉ ከምዚ ዝመስል ነይሩ እስኻትኩም ከኣኒ ኩሉ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ክትርእይዎ ወይ ከኣኒ ኩሉ ነገር ውሳነ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ከምዚ ዝተኻኸለልና እናኣመና ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ላይክ ሼር እናገበርኩምና ኩሉ ባጽሕዎ ወስዋት ለእግዚአብሔር ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ትግራይ ድምፂ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ትግራይ ድምፂ